प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले ऑल पाकिस्तान बस यूनियन समेत बलूचिस्तान के तमाम बस यूनियन और ट्रांसपोर्ट गुज़श्ता रोज़ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मुल्क के बहादुर सपूतों की शहादत पर शदीद अफसरदा है और हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले अफसरान और जवानान के अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत पहले करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं। ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.